आज रात कौन रोषे ही भात डाली बैगण भजा कहीं भाकुड़ा माछर झोल टिके कलनी केते दिन पार्टी बाजिनी भाकुर माछ रोजगार केते म जेतिकी टंका पेंशन पाउछ सेथर तो तुम औषध और बिस्कुट को नियंट आ भाकुर माछ झोल खाइब बयसटा जेतिकी बढ़ुथी जीवटा सेतिकी नबी जाउछ बुझल कौन कहूली कि मु गोटे गप भावी तमें जदि टिके लिखि दियंत वो पत्रिका को देले किछि टंका मिल जाता आहल मोर फकीर मोहन सेनापति आहा एकर गप छापिया को पत्रिका वाला खाली चाही बसी चंती केते दिन पर मो भाईटा आइची जे ताकू टिके भलो मंद करी किछि देई पारुनी मते ना भारी खराब लागुची हां लागिबा कथा जेते हेले भौणी तो कहीं कि तम रोजगारिया मझिया पुओ को कहून पाप लागी तो किछि कलानी हेले मामू को लागी निश्चय करिवो एबे कोन करबा सैया तो भाबुची कोन करबी मास शेष हातरे भी किछि नाही गोटे बड़ भाकुर केते टका पड़िबे जे अति कम रे 60-70 टका तो पड़िबो सानटे आनले चलंतानी एते दिन पर मामू आछंती ताछड़ा ए घरे खाइबा वाला संख्या तो किछि कम नो सानटा कोन चलिबो अच्छा संजू को बागिले होंतानी नाही बड़ पुओ ही बापा को टिके माछो खोई परिबिन जे सान भाई पाखरे हाथ पतेबी अच्छा मु जदि मोर ए मासर बस भड़ा पैसा माछ नै आसे ताहले तमे कोन चाली चाली ऑफिस जी बसबा करबा हां जानो मु जेते सान छुआ आइथिली मो खीर खर्च जोगेबा पे बापा ताको टिफिन खिया बंद कर देथिले अच्छा सेई बापा को टिके माछ खोइबा पे मु कोन एति कर परिबिनी जहाँ सुविधा कर मु आ कौन कहबी अजु थिले किंतु एते चिंता करबा को पड़ी न थांता चिट्ठी पत्र तो किछि दउ नहंती कौन जे से करचंती के जानी ई मां की बजारे हुइसिल मारुची ए माने को गळीर संढ एमाने सेपट मेस रे रहंती अच्छा तू तो के दिन हला कॉलेज आसिनु डेली आसी एठी चक्कर काटंती आ हमकु कमेंट मारंती चलो प्रिंसिपल को थाना रिपोर्ट दबा किछि दरकार नै मो समरिया को जाई तो पकाई फुटेबा हां मो संगरे आसीगले रे आसीगले ए करमंड मोड़े मारी आसलेनी चलो जीवा अबे नट जो डर गया समझो उमर गया हैं मु का डरे जी खाली कुछ कुछ न कले हला ना विसिल किए मारिला से बहादुर टी किए मैडम जे बहादुर से कोन निजो मुहरे कहबो बहादुर बोली ताको चिन्हिबा को हबो ना हां चिन्हिली सुन बहादुर व्यवहार करिया पे पांचटा अंगुठी समस्तकर अछि दीटा अंगुठी पाटरे पुरेले जे के हुइसिल मारि परिबो अपा मो रूम रे झाड़ू देना की हां मु तो संगे संग झाड़ू दे असली काहे की कोन हला की बो देखिला मु बाथरूम जाईची सेई मौका रे द्वार मुहरे झाड़ू मार दी पा छी 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 एजी एटा घोर अन्याय जो मुहरे झाड़ू मारिबा कथा से मुहरे खाली झाड़ू बुलेई दे आसले चलिबो मु तो भल करी ओळे दे आछी मु ताले मिछ कहूची चल देखिबो देखिबा और कोन मु कोन जानिनी मझिरे केते दिन चाकरानी आसिलानी मु याको गने को माछ देले काटिबा को काटरी भी टिके छड़िलेनी एते बड़ फांकी बाज देखबो मते डेली खिटखिट जाम भल लागेनी देला बेले आमे सबठु बेसी दबो आपण बार मो पे आ गोटे चाकरानी रे बंदोबस्त करंतु काई की सीए थाउ थाउ आ गोटे चाकरानी रहइबो काई की सी दिन सारा कोन करबो की एठी अधिका किछि काम न करी खाली कोन बसी बसी करी गेपिबो जा खिया हलु कोन ता घरटा टिके भलो करी ओळेई दबु जा गले कौन सफा हबो हबनी हबनी काई की ओळेई देले घरटा सिना सफा हिजबो हेले तम मझिया बहु मनरे जो महिला जमा हेछि ताकू तो सफा करी हबनी
ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ଝାଡୁରେ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ସଫା କଲେ ସେ ମଇଳା ହୁଏ ତ ସଫା ହେଇପାରେ। ବୋଉ ଶୁଣିଲେ ତ ବାପାଙ୍କ କଥା, ଆଜି ସେ ଆସନ୍ତୁ। କଣ କହିଲ? ବାପା ତମକୁ ଏତେ ବଡ କଥା କହିଲେ? ଆଉ କଣ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ଆଜି ଯଦି ଏହାର ଫଇସଲା ନ କର ମୁଁ ଏ ଘର ରହିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଆଉ ସହିବିନି। ଚାଲ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ବାପା ଆସିଗଲୁ? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି ହଉଛି। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଚୁଗୁଲି କରିବାରେ ଜମା ଡେରି କରେନି। ବାପା ମୁଁ ଏସବୁ କଣ ଶୁଣୁଛି? ମାନେ ମୋ ଚାକରାଣୀଠୁ ଯିଏ ହୀନ ବାପା ତା ପଟନି ମତେ ଗାଳି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବୋଉ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଭୁଲ ମାନୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ ମୁଁ ତ ଅନ୍ଧ, ଦେଖିପାରେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ଗାଲଟା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିପାରିଲିନି, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଜାବୁଡା ବସେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୋଉ ଶୁଣୁଛୁ? ତମେ କେମିତିକା ମଣିଷ? ପୁଅ ଆଗରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଗାଳି ଦଉଛ? ନିଜର ତ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ସିଏ ମାସକୁ ମାସ ଟଙ୍କା ଦଉଛି ବୋଲି ଘର ଚଳୁଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଏତେ କଥା କହୁଛ? ଏ ବୟସରେ ଆଉ ଚାକିରି ତ କରିପାରିବିନି, ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବି। ଆଖିକି ତ ଦେଖା ଯାଉନି, ସେଥିରେ ପୁଣି ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ? କି ବ୍ୟବସାୟ କରିବ ଶୁଣେ? ମେଣ୍ଢା ବିକିବି। ମେଣ୍ଢା ବିକିବ? ଆମ ଘର ପାଖରେ ସେ ଯୋଉ ମାଂସ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଠି କୋଉଠି ମେଣ୍ଢା କିଣା ବେକା ହୁଏ। ସେ ଦୋକାନୀକି ଡାକି କାଲି ତମ ମଝିଆ ପୁଅକୁ ଦେଖେଇ ଦେବି। ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ 4 ଗୋଡ଼ିଆ ମେଣ୍ଢା ଅପେକ୍ଷା ତମର ଏ 2 ଗୋଡ଼ିଆ ମେଣ୍ଢାର ମୂଲ୍ୟ ବେଶୀ ହବ। ବାପା ତମେ ତ ମେଣ୍ଢା କହୁଛ? ଆଉ କଣ ଛେଳି କହିଥିଲେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ? ବୋଉ ଶୁଣିଲୁ? ସେ ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ ଲାଗି ଏତେ କଥା। ହେଇଛି ଭାଇ, ଆଜିକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛେଳି ଦାମ ବେଶୀ ନା ମେଣ୍ଢା ଦାମ ବେଶୀ? ନିତେଇ ତୁ ଏ କଥାର ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନା। ହେଇଛି ଅପା, ମୋ ମନଟା ଦୟାର କେଦାର କୁଣ୍ଡ। ମୁଁ କାହାରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିପାରେ ନେଇ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ଛେଳି କି ମେଣ୍ଢା ଯାହା ଦାମ ବେଶୀ ସେଇ ଗୋଟାକ ମୋ ଭଣଜାକୁ କହିଥିଲେ ତାକୁ ଆଉ ବାଧି ନଥାନ୍ତା। ବେକାରଟା ଏଠି ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ? ଯାହାକୁ ନେଇ ଏତେ ଝାମେଲା, ଯା ତା ସ୍ୱାମୀ କି କହ। ହଁ ତୁ କଣ କହିବୁ କହ। ଆଜି ଯାହା ହେଲା ସବୁ ଶୁଣିଛ ତ? ହଁ ଭାଉଜ ତମକୁ ସବୁ କହିଥିବେ। ମଝିଆ ବୋଉ ଭଳିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ସେ ଗୁଣ ନାହିଁ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ଦିନ ଯାକର ପାଞ୍ଜି ଖୋଲି ବସିଯିବ। ଛାଡ, ତୁ କଣ କହିବୁ କହ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ତ ରଖିପାରନ୍ତି? ଠିକ, ତେବେ ବି ରଖିନି। କାରଣ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ କମ ଟଙ୍କା ତମେ ଦିଅ। ଚାକରାଣୀ ରଖିଲେ ଘରକୁ କମ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି, ଆଉ ତା ପ୍ରେସର ତମ ଉପରେ ପଡିଯିବ। ଖାଲି ତମ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଦିଅ, ସେ ଆଗ ଆମ କାମଟା କରିଦେବେ। ଏଠିକି ଆସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମୁଁ ଜାଣେ ଏମାନେ ତମକୁ ମୁଁ କାହା କଥା ଧରେନି। ମୁଁ ଗରିବ ଘର ଝିଅ। ତମ ବାପା ଦୟାକରି ବିନା ଯୌତୁକରେ ମତେ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ମୋ ବାପ ଘରେ ବି ତ କୋଉ ଚାକରାଣୀ ନଥିଲେ। ପିଲାଦିନୁ ସବୁ କାମ ମୁଁ ନିଜେ କରେ, ସେ ଅଭ୍ୟାସଟା ମୋର ଅଛି। ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ମତେ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏନି। ମତେ କେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଜାଣ? ଯେତେବେଳେ ମୋ କଥା ଭାବି ତମେ କଷ୍ଟ ପାଅ। ତମେ ମତେ ଠିକ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥାଅ, ତାହେଲେ ମତେ କୋଉ ଦୁଃଖ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। କେବଳ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନି। ତମ ଉପରେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିବି ଚୁପ୍ ରହୁଛି। ଚାହିଁଲେ ମୁଁ କଣ ପାରନ୍ତିନି? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘର। ନା, ଏମିତି କଥା ତମେ କେବେ ବି ମନକୁ ଆଣିବନି। ବାପାଙ୍କର ଏ ଅନ୍ଧାର ଦୁନିଆ ଭିତରେ ତମେ ହିଁ ତ ଏକମାତ୍ର ଆଲୋକ। ତମକୁ ଯେ ବାପା କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଜାଣେ, ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ତମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବ? ନା, ମୋଟେ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବିନି। କଣ ଯେ ତମେ କୁହ?